Wabihi qala Hadza Qudayah bin Sayyid Ishaq bin Ibrahim an Jarir bin Abdul bin Umar hadza isnad Hadza Muhammad bin Sanna qala hadza Abdul Rahman bin Mahdi hadza Syubhan bin Auf qala Dawu sabab Abi Auf sampai Jabir bin Surah qala Umar Sa'din qad sakauka teman mengadu sapa ahlu kufah ka ing sira fi kulli syai hatta fi salat sehingga ing dalam salat komplain maksudnya qala dawuh sapa kelas saat amma ana buta ingsun fa amuddu mangko iku dawuh sapa ingsun fil ulayani dalam 2 rakaat pertama wa ahdifu lan ngurangi ingsun fil ukhrayani wa alulan ora cerop orang ngurangi sapa ingsun ma ing perkara iktade kemahar sapa ingsun bilan orang-orangi bayan min salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Umar dzalika. Uta mengkono syaqo ka fi kulli syai. Iku adzan iku persangkaan bicara sira. Ada ka kudur ni biga. Adana Bukhari qala hadza ibn Bishr an Mas'ar an Abdul Malik Abi an Jabir bin Samurah bin Hadis marwat wa zadana bai subarabi faqala rawi tu alimuni. Ngajen ingsun abal arabun bisa. Ngajari bi salat lan salat nam lahan Jawad bin Rusyad qala hadza Walid yani ibn Husayn an Sa'id wa huwa Utayb bin Sa'id bin Abdul Aziz an Adiyah bin Qais an Qaza'ah an bisa terkhudhi qala laqad kan apa saduhri kutu kamu dilaksanakan zuhur fayadhabu mongko padha lunga sapa Zahib ilal baqi fayadhi mongko nekani sapa Zahib hajat Zahib sumaya tawadu sapa Zahib sumayati raka sapa Zahib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku fi rakaatil ula iki rakaat pertama mimma sawal kayu tahu kang menjaga sabar rakaat ula bila hadis Muhammad bin Hadim wala hadis Abdul Rahman bin Mahdi an dijawab terus Ali bin an Muawiyah bin Shalih an Rabi'ah qal hadis gus qala ataitu Abu al-Khudri wa huwa hale Abu Sa'id iku maktun alaih wa huwa hale Abu Sa'id iku maksurun alaihi iku diakeh-akehake sapa ali Abu Sa'id Al-Khudri mengenai riwayat hadis itu. Falamma tafarraqa mongko sawasane berpisah sapa Anas anu sapa Abu Sa'id. Kultu matur ingsun ini ingsun ali Abu Sa'id. La as'alu ora takon ingsun kadina amma sapa kaya as'alu kaya sapa ulai Anas anu sapa ma. Kultu matur ingsun as'alu takon ingsun kaya mari dengan al-salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maqadu sababu Al-Khudri. Maka berkula ke sira fi dzaka ing dalam salat Rasulullah. Min khairin kebaikan fa'ada. Ulangi alaihi. Fa'ada mongko. Ulangi sapa qas'ah. Alaihi ha ingkah kalimat. Ali Abu Sa'id. Qala Abu Sa'id kanat amak. Apa suatu duhur ikutu kamu dilaksanakan apa suatu fayantabil muka berangkat sebuah aduna salah sejini kita bilal bagi yang dimangkau nekani ahad hajar itu ahad sumaya nekani ahad ahlahu keluarga ahad saya tawan jauh sumaya juga masjid wa Rasulullah ku firqatul ula babul qiraati bab maca fi subhi dalam salat subuh bila Harun bin Abdullah qala hajat bin Muhammad bin Jurayd qala hadis Muhammad bin Rafi wa takarraba para sahabat Ibnu Jurayd karo Ibnu Rafi film hadis Abdul Razzaq qala Ibnu Jurayd qala Muhammad bin Abbad bin Ja'far qala sahabat qala Muhammad Abu Sa'id bin Abi Sufyan Abdullah bin Amr bin As wa Abdullah bin Musayyab al-Abidi an Abdul As-Sa'ib qala sahabat Abdullah sallallahu alaihi wasallam itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sukun asbah sebelum maka tafastaftah maka memulai sahabat Nabi surat Al-Mu'minin hatta ja'ah sehingga teka apa dikru Musa wa Harun atau dikru Isa Muhammad bin Abbad utai mahal jabeku ya syuku abis talahu berwat alaihi atasnya atas ikilah mau abis talahu alaihi telah riwayat Ahmad menimpa Nabi apa salatun apa batu. Faraka mongko rukuk sapa Nabi. Wa Abdullah bin Sa'ib iku hadirun.
dalika ay mengkono-mengkono al-matbuna salat wa bi hadis Abdul Razzaq fahadafa wa raka'a utaidahu fahadafa wa raka'a mongko ngurangi sapa Nabi wa raka'a artinya orang dipanjangno kok yang pertama wa fi hadis yang dalam sekelah Abdul Razzaq wa Abdullah bin Amr lam yakul Ibnas utawi dawuh Abdullah bin Amr walam yakul nerang ucap sapa Abdul Razzaq ora kok Abdullah bin As wa bil hadis Hayat bin Harab qala hadis Yahya bin Sa'id haun wa hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah hadis wa hadatsana Abu Quraib qala hadithullah Abu Nabi Musa an Mus'ar qala bin Musa adan Walid bin Sari an Amr bin Quraib annahu sunna Amr bin Sami an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra halimatu sabaiqullah Nabi fil fajr wal laili idza as'as maca yang surat wal laili idza as'as wal laili di malam idza as'as kana mungkar apa kula halai qila hadahu kamil al-jahdari wa fudail bin Husain qala hadahu awana an Ziyad bin Ilaqah al-Qutbah bin Malik qala la itu satu yang sunah salat binakan itu supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakora muka mau nabi qaf wa qa'id majid hatta raka'a sehingga Mas Nabi wan nakhlaba siqat lan kurma wit kurma kang dhuwur-dhuwur kala dawu sabarawi faja'altu maka tumadang sun niku urat itu ulang-ulang sapa ingsun faja'altu maka tumadang sapa ingsun urat dituha wala adri maqala mengulang-ulang sapa ingsun ing ikulah mau tinggal situ sudah jelas ya ada Abu Bakar bin Syaibah qala ada Zarik bin Umayyah ada Zuhair bin Arab qala ibn Ya'an Ziyad bin Ilaqah an Qutbah bin Malik sami Nabi sallallahu alaihi wasallam ya qra halimatu Nabi fajri wan nahla basqat laha tal'un nadid kana tinahu tal'un nadid utawi manggar ya nadidun kang tumpuk-tumpuk itu nadid bila kata hadana Muhammad bin Syarq wa hadana Muhammad bin Ja'far wa hadana Syibah an Ziyad bin Ilaqah an Ami sallallahu alaihi Ziyad annahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam annahu sunnaikulah mau ikum sallallahu an nabi faqara amaka masmana fi hadza qatin wa nahli baskat latal nadid wa rubama qala kadang maca nabi qaf ing salat qaf bila qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah hadatsana Husain bin Ali an Zaidah adana Sulaiman bin Harb an Jabir bin Samurah qala Jabir ila Nabi sallallahu alaihi wasallam kana nabi yaqra ma fi basil qaf wa qa'il masjid wa kana salatu hadza ba'di nabi sallallahu alaihi wasallam cepat wabila kala Abu Bakar bin Abi Syaibah Muhammad bin Rafi' wa lafdhu Rafi' qala dawa sapa Abu Bakar karo Muhammad bin Rafi' hadatsana Yahya bin Adam wa hadits Zuhair an Simah qala Zuhair sa'altu Jabir bin Samurah an salati Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala qadaw Jabir kana sapa Nabi yuhafiz nyebutake Nabi sallallahu alaihi wasallam ora salat sapa Nabi salat haula ing salate mungkon akeh wa amba qala daw sabarawi wa abu anil ta'aki sama Jabir ing sunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul ya qara fil wajhi qaf kan qaf wal Qur'ani wa nihayat la ada Muhammad bin Talaq al-Hadda Abdurrahman bin Mahdi wal hadis subhan suwakan Jabir qal Jabir kana Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa subhana fi duri billah idza yaksha kana wal laili idza yaksha wa bil asri rahmat dzalik subhanahu bil laili idza yaksha wa yusul atwala ilmu panjang min dari al-laili idza yaksha wa bila kala hadu Bakar bin Abi Syaibah kala hadna Abu Dawud al-Yalisi Ar-Subhan sibakan Jabir bin Samurah An-Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jong lagi jong kan Nabi ya Qur'an mas Nabi biduri bisa bismillah Allah Nabi subik atwala kelar surat yang panjang min dalika daripada sabih isma rabbikal a'la min dalika daripada sabih isma rabbikal a'la Taib wabila Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadna Yazid bin Nar Al-Taymi bin Hal an-Nabi Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berumat di salatul wudah dalam salat iswa minasitina ila mi'ah sama sita ayat sampai 100 ada wa qara qala adna waqi'an Sufyan ayat kita alnya sami qala jawab bersa
Kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku mau sapa Rasulullah fil fajr ing fajar. Ma ing surat, ma ing ayat Bena Sidina. Kana tetep ing dalam ada swida ilal mi'ati sampai 100 apa nih ayat kan. Bila kala hadiah ya kok dina ya kala ya qara wala malik. Aini Syihab. Anu Baidillah bin Abdullah bin Abbas qala Ibn Abbas. Inna Ummul Fadl bil Haris sami'at. Iku kurmus Ummul Fadl ibu Abbas. Ku ing Ibn Abbas bahwa Ibn Abbas ku yaqra'u wal mursalat ya urfa. Demi bira-bira angin urfa hale padha gudak-gudakan. Apa mursalat? Faqalat maka dawuh sapa Ummul Fadl ya bunayya. Laqad dzakartani iki teman mengingatkan jeneng sampean ya ingsun. Pikira atika kelan maca hadis surah. Innaha mengingatkan innaha sunnikula hadis surah. Iku la akhir ma iku akhir iku. Surat sami itu kagum sapa ingsun. Ya min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya qra'u hale ma sabur surat fil maghrib. Kada Abu Bakar bin Abi Sa'ad bin Nakid qala azza wa jalla. Qala hadina amala bin qala Abu Ibrahim bin Sa'ad. Qala hadza Isa bin Ibrahim Abdul Manan qala Abdul Abdurrahman. Durus Abu Marha qala hadza Amr bin Nakid. Hadza Yaqub bin Ibrahim bin Sa'ad. Qala hadza Abi an Salih qulu min ruwat. Wa Zaid Nabi rawi fi hadis sumurih. Summa masalah wa Nabi. Batu ing dalam sawise iki. Hatta kepada sehingga mundut ing Kanjeng Nabi. Sapa Allah Gusti Allah. Bila kala hadis Yahya bin Yahya, qala Yahya qara'tu ala Malik an Syekh an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an-Nabi. Qala sabitu qala sabitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya qala ma'a Nabi bituri fil masjid. Wa idza hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah bin Harb qala dan Abu Bakar kan Suhair hadisna Subhan qala hadisna Harmalah bin qala bin Wahab bin Abi qala hadisna Ibnu Sa'id bin Ibrahim bin Muhammad qala Dawud Sakar Abu Muhammad Abu Nawd Razak Abu Muhammad kulum al-Rubi subhanahu wa ta'ala qadir babul qira'atu bab bacaan fil isya'i ing dalam salat isya. Bila kala hadza Ubaidullah bin Mu'ad al-Ambari qala hadza Nabi hadisna Syubhan Adiyin qala hadis Abu Barak hadis cerita riwayat Barak an Nabi sallallahu alaihi wasallam ana sabar kana barak ku fi sabarin fa sallama salat ana sunai kula mau Nabi itu kana Nabi bisa sallallahu alaihi wasallam akhirah Adara amoga mau sapa Nabi fi ihdarak ataini ing dalam salah rakaat loro maca watin wasaitun ing ayat surat watin wasaitun. Tidak ada kedaya bin Sa'id qala ya andi ya ya ibn Sa'id an Adiyin sangga Adi bin Sabit an Bara bin Azib ana sabar qala dul sallaitu salat salat sun ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ali syafa qara mo sapa Nabi Bila hadis Muhammad bin Abdullah bin Umar hadis qala hadis Nabi hadza Mis'ar an Adi bin Sabit qala sami'tu Bara bin Azib qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a halim asal Isa bitin wa zaitun sama sami'tu rawu isnadan asana kalau bagus apa nih sautan suaranya minhu daripada Kanjeng Nabi. Nah bila hadis Muhammad bin Abbad qala hadis Sufyan an Amr an Jabir qala Jabir karena Mu'adz bin Shalih sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tiba kayak gitu kan sahabat saya umum mengkali Mu'adz kaum Mu'adz. Fa sallallahu sama Mu'adz latan ing semalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumat kari-kari nekani Mu'adz kaum mau ing kaum Mu'adz. Fa amah mangkai mai Mu'adz wa ing kaum fatatah. Mangka mulai Mu'adz di suratul Baqarah. Imami yang suratul Baqarah. Fan haraf monggo metu menggok separa jurane gak ikuti salat. Assalam monggo salam separa jur, go metu kok salat salam terus summa shalah. Salat rajul wahdu hadir juga kula jamaah iki. Wa sarafalan rampung separa jur. Faqalu monggo matur sapa nas la rajul. Kok metu kok jamaah. Anafaq atau munafik saya fulan. Kala ngucap sapa rajul la wallahi. Ora munafik iki bakal sowan temen ingsun. Tak adukno iki Mu'adz salat kok mosok. Nah ayatnya yang Baqarah surat Rasulullah SAW ubira nama bangga Rasulullah fata maka ngrawi sapa eglar rajul sing metu salat karo Mu'adz mau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala maka matur sapa rajul
Ya Rasulullah, inna sunna kita iku ashabu nawadih. Iku wong-wong sing profesine ngangsu nganggo unta. Nawadih iku unta kanggo ngangsu. Nak malu bekerja kita pindah hari ing waktu siang. Wa inna mu'adzan iku salat tuat maka alisa sumata. Kari-kari teko sapa kelah Mu'ad. Fastataha mungko mulai Mu'ad bisuratul Baqarah. Fa'akbala mungko mati bisura ala Mu'ad. Wa qala ya Mu'ad afatadun anta. Ana itu iku wong sing gawe kisra ada desir. Bener, tapi ora pas. Ikra maca sira bikada karo kabdawan suwe. Qala subhanatul dole amren. Ya weh. Ayo Zubair bin Hadatsana an Jabir an-Nawjabir qala ikra wa syamsi wa duha wa badha rasulul wallahi idza yasha wa sabih wa bismi rabbika ala Allah faqala ta'amal bil bidah. Qala sunnatul jamina bazir hadil an Jabir an-Nawjabir Jabir qala ikra wa syamsi wa duha wallahi idza yasha surah Allah faqala amr nawadi bil hadis bila qala hadatsana Qudaybah bin Sa'id dan Latha qala hadatsna Ibnu Rumah khabar al-Lais an Nabi Zubair al-Jabir an-Jabir qala sallallahu alaihi wasallam Mu'ad bin Jabal al-Ansari li ashabi man sabat Mu'ad al-Isha fatawala manjangnya sebagai kula Mu'ad alaihi mengatasi nas pada surah kebiar rajul minna sallallahu salat Allah rajul fa'u bira mengkata kafir Mu'ad anhu sallallahu rajul kabari ana jamaah sing metu bakala Mu'ad inna munafik rajul sing metu kasatu munafik falama balagatu maka dalika am qalu Mu'ad anna munafik tumka rajul tunan munafik dakhalam qalbi sapa rajul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ahbarahu kabare ke sapa rajul Rasulullah ma ing ucapan kala kudu Mu'ad ini munafik. Maka lakukan dawilahu maring Mu'ad subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aduh itu kalau sampai sudah antara sudah kefatanan ikut wong sing gawe kerusakan ya Mu'ad. Kowe kok ngimami ngono dawane, kowe pengen gawe kegaduhan. Inama amam dan mesti ngami sira anas. Fakra mo sira maca bisang siwaduha bisabis rabbikal a'la. Fakra bismi rabbikal laili idza yasha. Ya ibn Yahya qala Abu Syam an-Nasr an Amr bin Azina sallallahu alaihi wasallam Aturi bilang sira antakuna ngabi sira Muhammad Mu'ad antakuna kufatan tukang kegaduhan ya Mu'ad inna ma amamta ida amamta imam sira anas wa akeh akra maca sira salat pendek bisyamsi wa duhaha jangan sabis suara benda ala waktu bismillah bikawal lagi yaksa bila kalau jala wabi kalau hadis lah ya bin Yahya kalau Hamzah Syam an Mansur an Ahmad bin Anjal ana Mu'ad jabal kana aku ana Mu'ad salih iku salat sapa Mu'ad ma Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-akhirah yang misalkan terakhir Alisana Sumayar kembali sebelum Mu'ad bareng menyantri Nabi kembali ila qaumi Nabi Mu'ad. Faisal satu hat bimlan qaum bil kasolata. Ada Qudaybah bin Sa'id Abu Rabi Azharan qala Abu Rabi hadis Ahmad hadisana. Ayub Ar-Amr bin Dinar an-Jabir Abdullah qala Jabir kana Mu'ad bin Salih. Adwa Mu'ad wa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah Sumayar kari-kari yang dekare Mu'ad masjid qaumi. Masjid kaum Mu'ad sallallahu alaihi wasallam Mu'ad lan kaum. Beliau Yahya kalau Abu Syam an Ismail bin Abi Khalid. An Qais an Abi Mas'ud al-Ansari qala Ja'a sawan sapa rajulun Raila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka matur rasul ini spesial. La ta'akhir ku yang ngari sapa ingsun. Ngari ane salat min ajri fulan kula niku salat sebagai krana fulan imam ini niku greget wong salat isya usub Baqarah. Pamaro ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadiba. Hal murkana fi mau'idatin yang terkon sampai asyad dia kang luwih banget. Memang Nabi yauma'id yauma'il
kau qali innil adzakhir asratul adi fulan itu sausah kula lapor nabi makalam kodo nabi ayuhan nas inna minkum sesana kabeh munafik wong sing mengacokan wong Islam mulai fa ayu mongko sira kabeh ku aman ayu annas fali jis mongko ngring kesapa kula mau ayu fa inna min wara'i mongko sira dawuhe kula ayu jadi maaf orang kabir wong tua wadul mawadul ajat kedua ajat bila kala hadis nau bagan lebih Daud sama Ruqyah hadis salat Muhammad wa hadis Sufyan kullu ghairat li Anas wa Ibnu Isad di hadis Huzam bila ada betul bin Sa'id wa hadis mengira wa ta'ala ikum Abdul Rahman al-Hizami an-Nabi Zinad al-Arab an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa ra'ana idza kawan itu apa itu Marwah itu Nabi ya wis kistu ya saudara ya. Inamin kemunafikan wong mengacokan wong Islam mau mosok ngimami surat pertama Baqarah. Nom-noman ae sira yo ngelu nek. Bae cukup. Jadi Islam itu tawasud penak ya, tapi ya jaga cepetan ya. Terus terawih alif lam mim geludak. Geludak. Ayo imam favorit Imam Ya'juj wa Ma'juj. Iku apa? Maksudnya bentuk mengikut akeh sesuatu cepet nang itu gak pareng ya. Ama iki Imam Anas wal yudis mangkat becek ringkes to mendek-mendek nasu ay. Fa inna min wara'i sadune kula mau ayu. Al-kabira wong sepuh wa dhaiful mahdal haj. Tahu tak ya? Lada Abu Qurin Bakar iki bener. Bin Abi Syurah hadis syawaqi ha qala hadatsna Ibnu Umar qala hadatsna ha ada Ibnu Umar qala hadatsna kulluhum sabbi qala al salih al isnad hadis syam ada Udaibah alhamdulillah kemelek sampai maghrib Udaibah saya tahan mungkin hamil aku gak terus kau apa putra Ramadan Ibnu Sinat Ta'ala nurana Nabi sallallahu alaihi wasallam idama nalikane ngimami subhanakum annas wal yukhaffif maka bisa nyebutake subhat wa nafihim maka sing annas as-saghir wal kabir wal dhaif wal barid fa idza shalla salat subhat wahdahu yufal yusallim nek salat dhewean gak apa-apa salat pertama Baqarah bal an'am gak apa-apa ayo fa ka bisa nek supaya kelawah wa bil haditsna Ibnu Rafi' hadzana Abdur Razzaq wa keluarga masurin sing biasa sampean monggo ada Ahmad bin Nabi qala ada Ustaz Muhammad Hada utaiki hadis iku ma hadis hadasana. Ayo ada naik sebelum dari Muhammad Rasulullah sallallahu. Fada kara maka dapat sampai kalam Abu Hurairah hadis yang berada min akan hadis waqala Rasulullah. Ida maka manalikane ngati suatu mungkin nas artinya jadi imam. Fa yakhafi pokoknya petake sebuah salat nafi nas al-kabir kecuali ilal mahsurin ya. Kemarin fikir mahsurin enggak apa-apa. Wa fi man dalam kalam Anas ad-Da'if wa idza qama nalikane ngatik salat sapa iku mau ahad wa hadis ahad falitil mengujik memanjangkan saat ahad ma inu durasi wa usaha sapa bila ada hamalah bin Yahya qala akhbarna Ibnu Wahab qala Abu Yunus bin Syam qala Dawud bin Syam Abu Salamah bin Abdurrahman annahu sunnaikul Abu Salamah Usama akru sapa Abu Salamah Abu Hurairah ya kalau dibawa khala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida salat ulil nas wal khafif maka bisa nyebutake salat fa inna fil nas adzaif wasaka sallam ghaira annahu bimislihi kelawan ngumpamani hadise Yunus dia kenal les ndur Ibnu Wahbin bimislihi Ibnu Wahbin ghaira annahu kecuali satu les ilkola ngucap sapa les beteles lagi Malik bin Hakim ngucap al-kabira ing lafal al-kabir ya ada Muhammad bin Abdullah bin Umar qala hadatsana Abi hadatsana Ahmad bin Usman qala hadatsana Musa bin hadatsana Utsman bin As as-Saqafi wa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Nabi Al-Utsman ummah ngimami sira kaum maka Kala matur sampai kula Utsman bin Abil As. Kultu matur itu ya Rasulullah ini ingsun. Ajidiku menukan sampai ingsun finasi. Ing dalem awakku sya'an ing kesombongan, kuwi dimang terus sombong engkek gaya. Kala dawuh sebenarnya udnuh merek sira. Fadalla samka ngulunggake Nabi ingsun bene adi indam ngajeng kanjeng. Sumawadu akari-kari menaruh Nabi kafahu jadi gak sombong macam telapak Nabi bisa tidak ingsun
bena sadyain di antara pendel susur ingsun sumakola dawa Nabi tahawal pindah sirah fawadu amangka menyaruh Nabi ing lakaf fi dhuhri bena katene belikat ingsun sumakola dawa sebenarnya amma umma qauman faman tes ngumam misal ing kaum faman tes sawiku amma ngumam qauman fal khafif maka bocah nyebutake sepeman fa inna fihim qaum apa al-kabir sing semua wa inna fil al-maid wa inna fil ad-da'if wa inna fil al-hajj Bila salatukum wahdah wa yusalli maka sebuah ahad kaifa alaikum wa syahid ahad. Bila hadana Muhammad bin Musannaf Abu Bashar qala ada Muhammad bin Ja'far wa hadis Subhan Amr bin Murrah qala Sa'id bin Musayyib qala Sa'id hadatsana Utsman bin As qala dawa Utsman akhiru man utai akhire waktu paring janji la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ida amamta iku janji masangan riwayat pelajaran. Dan nalikan imami sira qauman fa akhiffa maka dipetake sira bim lan kaum asal salat wa bi ila hadatsana Khalid bin Sama Abu Rabi azwan qala hadatsana Hamad bin Zaid dan Azim Syab an Anas an Nabi yuji sunya betake sallitim hada Yahya bin Yahya Qutaibah bin Sa'id qala al-Yahya Abu Nawawi qala Qutaibah hadatsana Abu Awana an Qutadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ana rasulullah min hafin nas paling endang cepetnya menuso apa sesuatu vitamin yang sempurna cepet tapi sempurna bila kata hadis Yahya bin Sa'id bin Hujr qala dawu Yahya bin Yahya habarona qala Ibnu Hujr qala Yahya bin Ahbarona ila fal ahbarona berarti ini sorokan qala akhirna hadatsna berarti gune semoco Ismail ya'nu nal Sajarawi Ibnu Ja'far an Syarif bin Abdullah bin Abi Namr an Anas bin Anas qala masalah itu orang salat ingsun waro imam dewe imam qatu sama kali. Kalau sempat apa salatan. Balatama apa sempurna apa salatan. Pindah di bawah sunnah masalah aku cepat tapi pepek. Ya ada Yahya bin Yahya. Qala bin Ja'far bin Sulaiman an Sabit al-Bunani. Anas qala Anas kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pirang sapa Nabi buka asabi ing nangis sebut cilik maumi ing sunai ibu asabi. Bahwa ada Nabi bersuat di tengah tasawuf dengan anak kecil nangis. Kaya kromo kamu bil surat al-Qasas kang pendek atau bis surat al-Qasas kang ndang awal Qasas kang pendek bahasane dhewe. Ada wahad bin al-Adwarir qala ada Zaid bin Suhaib qala Sa'id bin Awana ada bin Anas an Malik qala alas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini stasiun qala kulit nabi sallallahu uridu ngendake ingsun halin dari itu ada majake salat fa asma'u dena maka urung ingsun buka asabi Fawhafu maka mempercepat ingsun. Min syiddati wajdi ummi sangka. Bangete susah ibu sabi bilang sabi. Babu tidali arkanis salat utai babat. Tidal jecikna rukun salat wa ta'ala nganake akan ngerenganake fitan jurus sempurna hemat tamamin. Raja Hamid bin Umar al-Baqrawi wa Abu bin Fudail bin Usail al-Jadil qala. Jagaane kula Hamid karo Abu Kamil. An Abi an Awana Sahabi Awana Qala Abid Qala Hadasana Abu Sur'ah Awana Alilal bin Abi Umar Lan bin Muhammad an Yahda An Yabar bin Azul Qala Waktu Nyesal Romaktu merhati akhirnya suatu saat Ma'ana bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajatu maka menemukan ingsun kiamu ing ngadeke Nabi. Faraq atahu maka rakaat Nabi. Fa tidalu maka berarti ingsun ing tidalikan Nabi. Ba'da ruku'in daw saya ruku'in Nabi. Fa sajadahu maka sujud Nabi. Fajal satu wajal saya Nabi ben sajatan. Fajadahu wasal jal satu lan jal saya Nabi. Lugu-lugu ma ing waktu bena. Taslimat insiraf qariban hali parek nasawa. Wa bila hadatsana Ubaidullah bin Mu'ad al-Amir qala hadatsana Abi qala hadatsana Syu'bah al-Hakam qala dawu sampai qala Syu'bah galaba dominan al-Kufah ing atas daerah Kufah sapa rajul qad samana kang sapa suwakan qala galaba al-Kufah Qad samahu Zaman bin As'as bin Zaman bin As'as
Kot sama yo. Kangane sapa hakam berarti wis. Ini hakam iki. Fa amara perintah sapa kula zaman utawa Ibnu As'as Abu Ubaidah bin Abdullah. Ayo sila sapa kula mau. Abu Ubaidah bin Naslawan masyarakat. Maka ana mengkono sapa Abu Ubaidah. Iku yusolli. Wa idza rafa'a lagi angkat sapa Abu Ubaidah Rasul mustaqil Abu Ubaidah naruku. Kama monggo ngatik sapa Abu Ubaidah. Qadrama kadar aku ngucap esun. Aku ngucap Allahumma rabbal hamd. Bil usawati kang menul langit wal ard amil umasyitan syai'in ba'du. Kala sebab dilama di alim ma'atah dalam utalil mamata. Orang semari lima mari perkara mengatakan larang panjenengan ilmu. Bayan faulan man faidal jati yang sedekaya min ka sosok abal sedekaya. Kalau hakam mengatakan menyebut hadis Abdurrahman bin Abi Layla. Qala dawu sebab Abdurrahman. Samud al-bar benar sebelah kulukat apa salatul rasulullah wa rukuhuwain. Apa itulah wakana algi khabar wa rukuhuwai daruf atangi. Sapa Rasulullah ngangkat Rasul naruko Rasul Bahasa Qariban. Sekarang salat Rasul Qariban barak menasawa kepada. Kalau subah wa zakar bin hadis Amr bin Murrah. Faqala ngutus wa Amr qadra ayat bin Abi Layla. Falam takut mengkara salat Rasul wa kata keinginan riwayat lah berarti iki. Bila kala hadza Muhammad bin Sanawab bin Bashar kala hadza Muhammad bin Jawab kala hadza Subhan Akam. Al-Matur bin Najiyah lama duhar. Saya tambah matur aku faham orang perintah. Matur Abu Ubaidah yusolli. Surat Abu Ubaidah bin Nas. Afanna kau saku sebelum. Tidak. Wasaqah hadis. Lalu sakarawi hadis. Bila ada halaf bin Syam qala ada Ahmad bin Zaid an Sabit an Anas qala dawu Anas. Ini saya sallallahu. Iku orang-orang ingsun Anas bakal suatu Nabi anu solya. Itu kula suka kamaro itu. Kaya ningali ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bidakar kita. Kala dawuh sapa rawi. Rawi ini sapa jeng Sabit. Fakana Anas sunu yasnau. Berbuat sapa Anas sean sing sesuatu. La ara kana isu mustaqabil tasnauna hal yang akil sekali saya. Karena Anas juga darah angkat Anas Rasulullah mustaqil akhirukum. Inta sabab qaiman hal yang akil. Hatta yaqula subhal qailu qail. Qad nasiya temenali sapa Anas. Wa idza rafa'u. Lan nalika saking anu jo. Nek kadung yaqula qail. Nek kadung jujur kadung rukuk-rukuk suwi. Wa idza rafa'atangi Anas bin Sajdah. Rasul ngangkat Anas rasaan. Anas kata yaqula qail qad nasiya. Ngatur kekaleng-aleng gak pindah-pindah. Undang lain ini salat. Nah, saya usul itu. Paham ya? Karena nasihatnya saking suwene Anas dalam ruku dan raf'ur ra'as bariku terus itidal suwi. Paham dong? Nah, ada kan binawi alam jukul ada bahas kul ada Ahmad kul Abdul Sabit dan Anas. Kalau Anas masul laita. Ayo salaitu leh kan ya? Masul laitu lah sosok ingsun khalfahatin ing dalam gune seorang pun. Aw jazak kang luwih cepet ringkes apa suatu min salat Rasulullah fi tamamin ing dalem semertane sempurna tapi kan ana apa salat Rasul kumutanku parak maka suatu bakar mutanku parak maka Umar bin Khattab madda iku ndawake sapa Umar fi salat al-fajr dan salat subuh maka ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuda qala sami Allah wa habidah kau mengatur sapa nabi hatta nakula kat awhama temen salat itu nabi oleh orang lain Nabi sholat di nomor. Semua kisah tahu aku sulan kina nabi saja. Hatta laku nasu betul-betul alhamatun. Ham sebenarnya. Babu mutaba'atul imam. Utai bab ngetotaken imam wal amal ba'da yang saja imam. Bila kata ada Ahmad bin Yunus la ada Zuhair kala ada Abu Sakha kala adzana ya. Ka Abu Hasan Nabi bin Yazid ya. Kalau ada barak wahwa utai kulah barak ugaru kadub, dijarah dewe karo ditakdil dewe karo Imam Muslim. Ada muslimne sahabat kanu sahabat Ibu Syana khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faizara ngangkat Nabi Rasul ing mustaqaira bin rukuk. Lam aram Qur'an kang sing ajen ing sunah pun yahni. Kang buku ake ahad dor ke ahad hatta ya doa.
sehingga menaruh sapa Rasulullah jabhatahu dua jabah Nabi al-an summa yahrim juga Nabi sapa yakhir maka juga man wara'ahu yang menggunakan Nabi sujud yang bersujud hanya patuh gak deus imam barengi ora apa meneh disi ya ada bagian udah khalat al-bahim kalau ada yahya bin Sa'id ada Sufyan ada Abu Sa'id ada Abdullah ya Zaid ada al-Bara' kadub qala dawkan ana sabar Rasulullah SAW iku dah kala Rasulullah sallallahu Allah lam yahni magora bingku agen minna adun do ke keterin magora hatta ya pak sehingga tumi boros halis sujud sumana kamu garing numi bekake kita sudah sama Nabi bila adazna bi amil anha dia Abu Khalad ya Abu Bakar bin Khalad Isar bin Abdurrahman bila ada Muhammad bin Abdurrahman bin Sam Al-Antaki qala hadatsana Ibrahim bin Muhammad Abu Ishaq Al-Fazari an Abi Ishaq Asy-Syaibani an Muharib bin Disar qala Muharib sami'tu Abdullah bin Yazid yaqul hadu Abdullah bin Yazid al berhadis bara'ah nomor wong akeh sahabat kan sahabat sallallahu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa idza raka ruku apa nabi raka ruku menas wa idza bana Nabi Rasul sangan nabi menaruku maka langsung sama Allah mudah lam yanzil ada biasa Asy-Syaibani an Muharib bin Disar qala Muharib sami itu Abdullah bin Yazid yaqulu alaihi wa Abdullah al-Bari berhaddatsan al-Bara' anna ruwat kana ruwat yusalluna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza raka ruku safar raka ruku sapa sahabat wa idza rafa'a nabi ra'sa mustaqim nabi ngaruku maka dari sami Allah man hamidah lam nazal ya mangka senantiasa kita iku kiaman iku ngadeg hatta naras dengan kita iku kanjeng nabi kata ada halik temannya laki nabi jabari wajah nabi al semua tapi kita mengikuti kita iku kanjeng nabi jambir lagi sekawan cepat kalau cepat harus disolat lagi sambun langsung maghrib ya ada Zuhair bin Harab bin Umar qala hadatsana Sufyan bin Uyainah tana Aban Uqailan Aban an Hakam ana Abdurrahman bin Abil an barakala dawu barakuna ana kita ku ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanura munggo ake sebab min adaro atana kita ku Nabi qad sajada sujud Nabi sujud lagi kene bungkokno melo ada kufyun rupane Aban Uqairu qala dawu sebab Aban Uqairu hatta nara sunnya kita Nabi sujud sebab Nabi na'am وبه حدثنا محرز بن عون بن ابي عون حدثنا خلف بن خليفه الاشجعي ابو احمد حراس عن عمرو بن حراس قال عمرو صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر عند الصبح فسمعت كل النبي يقرأ كلمة النبي فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس Taib, bangga ala sumpah ingsun bil hunnasi kelan bintang-bintang sampai 5 At-Tarid, Zahra, Marikh, Suhal, Mustara, Mustari. Kali al-Jawar naruko. Allah Bakar bin Abi Syuhra qala haddatsana Abu Awiyah wa Waqi' al-Amas an Ubayd bin Hasan bin Abi Awfa. Qala Nabi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkat Nabi Dhahrahu ing kekir Nabi naruku kalam kata Nabi sami Allah liman hamida Allahumma rabbana bilaka alhamdulillah sama itu Abdullah bin Abi Afaqala Abdullah kana bener guys ana sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat utu kana bersabda Allahumma rabbana alhamd mil umil doa as-sawad wal ard mil amil umasita min syai'in ba'd bila kalau hadda Muhammad bin Sanawab bin Bashar kalau Musanna hadda Muhammad bin Ja'far dan Syubah an Madza'ah bin Zahid qala Madza'ah sahabat Abdullah bin Abi Awfa yuhadithu cerita Abdullah bin Nabi sa'an aus bin Nabi kana yakul
Allahumma lakal hamil umil as-sama bil ulamil al-ad bil umil amasyid lam syaibatu. Allahumma ya Allah tahhirni. Nucake padinan ya ingsun bisal jiwal barad lan as wal ma'ilan bani al-barid kang anyep. Allahumma tahhirni min adun wal khadaya kama yunaqqa mu'ad kama yunaqqa as-sabul adun ad-dunus. Minad daran ya. Kata Rafi'atin Yazid minad danas. Bila qala hadana Abdullah bin Abdurrahman Az-Zarimi qala Ahmad Marwan bin Hadi Mashki qala Abdul Sa'id bin Abdul Aziz ya bin Qais an qas ana bi Sa'id al-Khudri qala bi Sa'id kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idaraf angkat sapa nabi rasa ing mustakane kanjeng Nabi naruko qala qad nabi rabbakal hamdu sadul ad masyidami syambatu ala sana wal marji aku mau te paling berhayap karo kala sapa abdu wa kulluna iklafal wa kulluna utais kabeh kita laka maring panjenengan iku abdun Allahumma la mani alima ataita wala mu'ti alima manata wala anfa'al fa'idal jati ing wong sedekah ning kapal kekayaan kadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Husain bin Bashir Abu Hisham bin Hasan al-Qais bin Sa'ad an-Nata an Ibnu Abbas an-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana bi kudarab angkat Nabi Rasul naruko kalam pada Nabi Allahumma ya Allah Rabbana ikulaka alhamdu utai puji mil'u mil as-samadul ard lama bainahuma mil'u masih kami syaibasu ala sanatu halis sana wal majlis lama ima'adram utayum malakta wa yanfa'udal jadi minkal jam ta'adana Ibnu Numair kata hafaz kalau hadana Qais dari apa mana jawab Anadab Nabi sallam ila qali wa mil asita min syaiba dua lam yadkur rawi ma perkara badau sause mil amasita. Apa ini? Cuma sulak mau. Dindi goreng itu. Akhun nasdi. Al-jawari yakni tarji'u fi majroha kang padha kembali apa khunnas al-khunnas enggon kembaline uga mlakune kula al-khunnas baik Wabadi di jangan ini jangan hadatsana Sa'id bin Mansur Bal bin Syaibah Zuhair bin Harb qala hadatsana Sufyan bin Uyainah Abu Sulaiman bin Suhaib Ibrahim bin Abdullah bin Ma'bad An-Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim bin Abbas qala Ibn Abbas kasafa buka sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asitarata ing tirai wa nasu ta wong akeh sepada berbaris khalfa al-bakar faqala qad sabana bayan nas innahu kelakuan iku lam yabqa ora tersisa menubashiratin nubuwah saka bebungah kenabian apa ila ru'ya shalihah kecuali mimpi sing apik tapi nek dinggo geman ya kan ningali ru'ya sebal muslim autura lahu di ipeni sira lahu utawa tura ditimpilake apa ru'ya lahu mare muslim ilawa anni nuhitu kecuali ilawa anni kecuali wa ini kudusne ingsun iku nuhitu dilarang ingsun an akra Al-Qur'an roka ruku saja famar ruku kenapa ruku ora waca Qur'an fadi monggo ngaku sira video ka arba saja masjid Fajtahid mongko berupaya keras dalam fitrah. Faqaminun mongko iku layak ayustajabah. Uta dijabah doa lakum kudu silakan. Qala Bakar qala hadisna Sa'd Sulaiman. Hadis Yahya bin Ayyub qala hadis Ismail bin Ja'far. Qala akhbarani Sa'id bin Suhaib an Ibrahim bin Abdullah bin Bad bin Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim an Abdullah bin Abbas qala Abdullah. Kasafa buka Rasulullah asitura ing tirai. Wa rasul halute mustaqim Nabi masukun ku diblebet fi maradi ing dalem gerai Nabi alalika maka bulu sapa iku Nabi dari marad faqala qad Nabi Allahumma ya Allah hal balad ana terus nyampeake ingsun nyampeake iki misi-misi risalah salah samara dadi wong di ilmu gak nyampeno ilmune itu penyesalan luar biasa inna sekelakan layu ka bisa minubah syaratin
Mubasyiratun nubuwah ila ru'ya ya raka bermimpi ya ru'ya sematus saleh autorati bakir ya sematus saleh semaja qara bin Sa'id Sufyan wa bi qala hadis Abu Tahir amala qala Abu Hurairah an Yunus qala hadisna Ibrahim bin Abdullah bin Ulan an Abu Hurairah Ibrahim wa hadisna aku yang kula mau Ibrahim ana Abu Sami alim Nabi Talib qala doa ali nang lahir sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana maca Quran insun rakyat hayru ka awsa tidak bila kala hadisnya Abu Quraib Muhammad bin Ala kala dan Abu Sama'an Walid Hadi bin Katsir ada Ibrahim bin Abdullah bin Ulan an Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim annahu sunaikullahu Ibu Sami Ali bin Abi Thalib yaqulna li Rasulullah sallallahu alaihi Nani Rasulullah an qiraatul Quran wa ana insun qiraati wa guru ka awsajid wa bihi ilaika la Abu Hadatsani Abu Bakar bisa qala Abu bin Umayyah Nabi Talib qala Abu Talib nalarang insun sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qiraatul wajid wal aqululan orang ucap insun redaksi nahakum tapi nahari orang nahakum bila kalau hadasana Zuhair bin Harb qala dawu Zuhair karasan Abu Amr al-Aqadi qala dan Dawud bin Qais dan Ibrahim dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mau Ibrahim Ibn Abbas Ali qala do Ali nani larang ning hibbi hibbi banal mahbubi hibbu dan mahbub wong sing tak cintai sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah an Abraham Rasul ingsun rawakiana rupa ausadi La adna Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malik an-Nafi' Orang Arab ni hubbi ka hibbi salah sebenarnya hibbi tapi enggak terlaku saja. Nah Isa bin Ahmad al-Misri qala melihat an Yazid bin Abi Adam. Ka mengaku nek kalangan orang awam nek kalangan intelektual masih berlaku. Alihan bi adil ka adil Nabi qulta qala adil bahagun qala adil al-qatami khal ad Yahya wa wadih al-qattan bi ajlan. Wa hadatsani Harun bin Sa'id al-Aili Qala hadith Wahab qala hadith Samah bin Zaid bin Ayyub Qutayb bin Rumji qala ruwat hadith Ismail bin Ja'far Sa'ir ruwat bin Ja'far akhbarni Ahmad bin Muhammad bin Amr qala hadith Anas bin Sirri qala hadith Abdan Muhammad bin Sakul wa ruwat an Ibrahim bin Abdullah bin Hunain an Nabi Ibrahim an Ali illa tuhaqatu bin ajilan fa in dhakaru ajilan Ibnu Ajilan Ibn Abbas an Ali an Nabi sallallahu alaihi wasallam qalahum ruwat qalu nahani larang Nabi ingsun an qiraatul Quran wa anna hadis surakan wa lam yadhkuru wa nyebut ruwat an nahya an nasaqul ulama qiraatul Quran fi sujud dijawab kama zakara Suriya Zaid al-Asr wa al-Kathir wa Dad bin Qais Hadana hadis Qutayb an Hadid bin Ismail an Ja'far bin Muhammad an Muhammad bin Muqadir an Abdullah bin Hudan an Ali bin Yadkur hanya pun sampai Quran itu sujud. Yang lafal ke sujud. Ila hadana Umar Amr bin Ali qala hadis Muhammad bin Ja'far. Ila hadana Syu'bah an Abi Bakar Hafiz Abdullah bin Hunan an Abbas annahu sunnah. Ibn Abbas qala nuhi itu. Dilarang insun anak Ramadan sunana Al-Qur'an. La yadhkuru ranipun semorai fil isnad aliyan ing Sayyidina Ali. Baru ma yuqalu terucapake mau maaf ruku ing dan ruku wa sujudi. Wa hadzal nahar bin Ma'ruf wa Amr bin Sawad qala da Harun sabah Amr. Hadatsana Abdullah bin Wahab an Amr bin Haris bin Umar bin Ghaziyah an Sumay maula Abi Bakar rupane budaya Bakar annahu sunni. Sumay kusama bersoleh dakwan hadis bersoleh Habir anna Rasulullah SAW qala akrabu ma utahi perke lokasi yakunu ka ana abdu yakunu al abdu min rabbi rane abad yakunu ka mawjudul abd wa huwa lil abdi al abdu al abdu li al wa huwa hale iku utawi abdu sajid media yang mendekat paling dekat seorang hamba pada Tuhannya ketika dalam keadaan sujud fa aksyu maka sedekah batu ayat
Wa adina Abu Thahir wa Yunus bin Abdul A'la qala dawu Abu Thahir wa Yunus. Abu Nuwah qala Abu Jahal bin Ayyub an Umar. Rizal Sumaim al-Bakar al-Buswala al-Hurairah. Ana Rasulullah kana yaqulu judi Allahumma fil li dambi kullahu tikau lembutai kullahu dam jullahu dan akal dam wa ala awal dam akhirahu wa ala tulang telan dam wa siraulan sembunyi dam. Ada Zuhair bin Harith wa Ishaq bin Ibrahim qala Zuhair hadatsana Jarir an Mansur Nabi Tuhan Masruq an Sayyidah Aisyah qalat Aisyah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru wa ka Rasulullah yaqulu ka Rasulullah fi ruku'i wa sujudi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli ya ta'awwalu al-Qur'an halim nglakoni sapa nabi nglakoni perintah Nabi Al-Qur'an Al-Qur'an ya malu amrobi wa bi laqala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah Al-Qur'an qala Abu Bakar karo Abu Bakar adana Abu Mu'al Amas Musliman masuk an Sayyidah qalat Aisyah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat kula kakek Rasul qabla ayamuta Fugi masih kakek subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ndang ya suka berkolat Sayyidah Aisyah qultu ya Rasulullah mau tanggal kati araka ahdasta halikai alim gawe adan yang adalah kalimat takun ucapannya kalimat qala dawuh sapa nabi juilan tidak ada akil kudu ingsun apa alamatun fi ummati idza ra'aitu nalika ningali ingsun kulamu alamat kultu wujudna kalimat jadi idza jaa nasrullah wal fath nah ada Muhammad bin Abdul Qadir bin Adam ada mufaddal ala Amas al-Muslim bin Subah al-Mas'ud an Sayyidah Aisyah qalat ma ra'aitu li aran an-nabiy mundu nazalah in dalam sa'usatu mun inda idza jaa nasrullah Kalau yusolli halis salat Nabi salatan illa da'a au qala Nabi fi salat subhanaka rabbi wa bihamdika astaghfiruka Allahumma mau subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik sing mau ya jelas sih maknanya ya padha ya taksi dhewe hadza Muhammad bin Musanna hadza ala al-hadith Dawud an Ahmad an Masruq an Sayyidah Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ngake-ngake sama Nabi subhanakallah wa bihamdika wa bihamdika astaghfirullah wa atubu ilaih. Qalat Sayyidah Aisyah wa qultu ya Rasulullah araka tuksiru hal yang berbanyak sirah min qail subhanallah wa bihamdika astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa qala mongko dawuh sapa Nabi khabbarani wa khayyaran khabbarani ngabari ning sapa Rabbi Aini sesuatu itu searah bekali aisyah alamat yang tanda fi umat. Mulai faidah ro'aitu ni aisyah itu alamat aksar tu min qali subhanallah wa astagfirullah wa bilah. Maka kalau ayat alamat rupanya alamat kemenangan idza jaa nasrullah wal fathu Makkah. Wa ra'aitan nas yadkhuluna bil nas fi dinillah afwajan golong gemolong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir inna Allah kana tawwaban kudat sing paring ampunan tobat. Wa bihi qala hadatsana Hasan bin Ali al-Hulwani qala hadatsana qala Hasan karo Muhammad hadatsana Abdul Razzaq qala Abu Jurayj qala dawud qultu ma ata taqulu sumul anta firuko qala ama kang qala jauh sebara bi amma subhanahu wa ta'ala anta wa abarun sese ya mau Abdul Razzaq Abu Jurayj qala Abu Jurayj qultu la ata Kala dawa atok amma subhanaka ala penutai dikiran subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta fa akhbaro sanadku mau ngriwayatkeun ingsun sapa Ibnu Abi Mulaika an Sayyidah Aisyah qalat Sayyidah Aisyah itaqatu kelangan ingsun an-nabi yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadalan jam satu malam mesti wong wedok ora ana bojone mesti susah kudu kelangan juga malah di bojo dipamiti metu huyang-huyang tak metu sithik mergene Surabaya monggo nderekaken jarang jadeg sampai nek iso wis kumpul bojo ya sampai kecuali darurat nek gak mangan nek gak ono kowe mati masalah paham kan Ibnu Abi Mulaika
Itaqatu kelahan Nabi ya jatuh fadzanan tu. Makanya kau insan Nabi ku dapat tindak ila ba'din sebagian karena Nabi. Fatahassastu rasa itu semua rojak tu faidah tu buat Nabi kurang. Film kok mengatakan gak? Wah, ya aku lain Nabi. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Faqultu bi abi anta wa ummi inni la fi sya'rin wa innaka la fi akhar idzan. Kan dia. Wa bi qala hadatsna Abu Bakar bin Syabaka hadits sama. Hadani Ubaidullah bin Umar an Muhammad bin Yahya bin Hibban al-Arad an Abu Hurairah an Sayyid Aisyah qala faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan min firas sangka kasur faltamastu mongko mencari insun Nabi dadak fawaqat mongko itu mungkin petang ya memegang apa yadi alabat di kodameh jirone dalam anubin Nabi wa wa yang fil masjid wa ma utai kodameh kuman subhanahu ditegakno karone berarti lagi sujud wa wa Nabi yaqul Allahumma a'udzu biridaka min sakhatik wa bi mu'afatik min uqubatik wa a'udzu bika minka la usi orang itu sanaan pujian alaika anta kama asnaita ala nafsik wa bi laka hatta Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsna Muhammad bin Bishr al-Adli qala hadatsna Sa'id bin Abi Arubah al-Qaddadah an Mutarrif bin Abdullah bin Syakhir anna Sayyidah Aisyah bin Nabat bin Nabi sallallahu alaihi Sayyidah Aisyah ibu Qatadah ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah yaqulu fi masjidih subuhun quddus rabbul malaikati war ruh Fabadin ada Muhammad bin Sanna kala Abu Dawud hadis syubah subun dah sing akeh kudus dan kang mati taktis posisi rabbul malaikati war ruh Aku kata sama itu Mutarrif bin Abdullah bin Syakhir. Qala Abu Dawud wa hadani Syam an qatala an Mutarrif bin Aisyah. Hada al-isnad. Hada Zuhair bin Harith qala hadda Walid bin Muslim qala sami'tu Uzair. Qala Uzair hadda Walid bin Syam al-Mu'aiti. Hadani Ma'dan bin Abi Talha al-Ya'muri. Qala dawas wa Ma'dan laki itu sauban. Perjumpaan sunnah sauban kepada Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa qultu maka Ma'dan akhbirni. Paring apa jenengan ingsun bi amalan kelan amal kelan amal sapa amal yudkhilu kan bagi amal ingsun sapa Allah bi amal al-jannah apala rawi qultu bi ahabil amal ila Allah fasakata maka madul sapa nabi suma saltu takon ingsun ing kanjeng nabi fama kasa maka mendil sapa kanjeng nabi suma saltu asalisata ing ketiga faqala maka Dawu sapa iku lah mau Rabb sa'altu andalika sangka iki mau amalin amaluhu yudkhiluni Allahu bi al-jannah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Rasulullah alaika ilzam bi sirabika sujud ngakana sujud fa inna ka sallallahu lillah satan ini satu kali sujud illa rafa kecuali ngangkat ka ing sira Allah bisa darajatan ing sak derajat wa hatta lan ngilangi Allah an kabir kelan kuasa sajdah hadalah salat kala ma'adan cuma lagi ta bedarta wa salatu min bedarta maka ada baca Yesus Islamah yang bicara ubay kala dalil sabar bila ada bin Musa Abu Salih Ad-Daika berjan kala ya kala uzai hadas Yahya bin Abi Katsir ada Musallam hadas Nabi Ahmad Ka'ab asal kala dawu sapa Rabi'ah kuntu ana sapa ingsun iku abi itu menginap ingsun ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ta terkait sira kanjeng Nabi duwadu iklawan banyu duwe kanjeng Nabi wa hajat Nabi makalam kodho Nabi ning sal takon sira aku tu as'aluka yen ingsun kae panjenengan takon ingsun murafaqat takak jere sapa kowe kula nyuwun ngancani jenengan teng swarga wis ora angel-angel ya Jami tahu saya ini siapa ya? Rabi'ah bin Ka'ab. Ini kan kitab Sayyid Muhammad Fathul Qarib. Wis ganti iki baru ke khidmah nek gurune ridho ke wis jaluk apa aja. Kula kepen bantu jenengan teng swarga. Kala Nabi Abu Bakar wis ikut tak kalian kudu wadak. Kutai soal iku dak ya murafaqah tawi jesni kutak kula rasa akeh-akeh. Cuma sate, gule, bojo ayu doakan iku donya. Sate tenan kok sate diapur mecek-ecek. Wah bener ya.
Kalau ada sahabat Nabi, fa'ini ala nafsik badan insan sing bekasa sujud. Ngakeno salat ku ndadekno iso ngancani kabeh ning swarga. Hadis iki paham ya. Babu hadis wan nahi. An kafishan. Sangka mekak utawa ngumpulake rambut wasau. Wa aksur ra'si lan ngakes sirah. Fi salat dalam salat. Apa cong akes? Kejong ain kafsat. Hadana ya bin Abu Rabi Az-Zahran qala Yahya. Rabi'ah bin Ka'ab. Qala Abu Rabi hadatsana. Jadi khidmah ma gawudu Nabi baturin hajat. Ya, terus tadi Nabi. Tapi bin Zaid an Amr bin Dinar an Tawas an Abbas qala Ibnu Abbas umiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat sujud Nabi ala sab'atin 7 organ wa nuhya dilarang sapa Nabi ayakufa ing Arab yen to ngumpulake Nabi syarahu wa siyab Nabi hadza ku hadis Yahya faqala Abu Rabi ala sabati adwan ya ayakufa ngakufa ngumpulake Nabi syarahu wa siyab al-kafan gelung al-kafaini telapak tangan loro warubatan wal qadar wal jabhah iki sepatu adum dong maksudnya ada Muhammad bin Bashar ada Muhammad bin Abu Ibnu Muhammad wa Ibnu Ja'far ada Syu'bah Amr bin Dinar an Taus sangka Imam Taus Ibnu Abbas Nabi sallallahu alaihi wasallam umirtu bi ra'isun anasuka ento sisa bae sunala sabda adumin wala akufa aja ngumpulake maksudnya apa ya mepetake ingsun sauban ing pakaian wala sakron mepet presbedi lan ora ing rambut wadana amrun nakib wa hada sufyan yanaan bidah Nabi babai kula Ibnu Taus Ibnu Abbas umira an-nabi ayat juga ala sab'in wa nuya ayat kita asyara awasiyaba ana gak keterangan tak macam itu ngumpul niku nisbate sirah gelong ya. Sirah rambut, sirah gelong lah pokok ya rambut. Orang semakusun itu kelama ini yang Islam. Aku mengenal semakus. Terus lambine ya dilempet, dilingkis kok ya. Dilingkis sampeyan ya. Makruh tanzih. Maksudnya kelambi mus ngelingkis ngene makruh tanzih. Nah, dilingkis saya. Nak fitai apa jeng gelung ya. Tapi Bapak gelung yang rambut. Ngelingkis pakai pakaian. Nah, ini mana ya penacing. Abah kalau Abdullah bin Wahab hadis yang menjurat kalau Abdullah bin Tawas Nabi Abdullah bin Abbas an Rasulullah kalau umirtu an asdara sabin wala afita orang gelung asar wala siap pitu kok pojong batuk aljabah anuf irung yaden apa tangan loro rubatan dengkul loro kodamen ada bin Sayyidlah Abu Bakar wa Abu Bakar ibnu Mudar Ibn Had an Muhammad Ibrahim an Amir bin Sa'ad an Abbas anu Abbas iku sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sadal abdu sahabat tidak maujud maud abad Abbas sahabat atraf tujuh kaduku wajuhu wajah kafahu loro papat rubata rem kodamah kodamah loro rubata loro kafah loro 6 tambah wajah ya pi itu Za'ab bin Sa'ad Abi qala Abu Abdullah bin Bakar Abu Ahmad bin Taj
Ana Bukair wa hadis dake Bukair ing kula Amr. Anna Quraiban sudah Quraib. Maula bin Abbas ku hadasa. Menceritakan Quraib. Hu ing Bukair. Ana Abdul bin Abbas anna sunai kula mau anak Quraiban ya. Quraib iku ra'a ningali Quraib Abdullah bin Haris usalli. Halif ba'da wa rasul. Hal tesirai Abdullah iku makusun digelung. Min warai dijuntena ke mburi gelung. Sanggune kula mau Abdullah bin Haris wa qama. Mangka ngadeg sapa Abdullah bin Abbas kok Abdul Abbas apa? Di jong ya, jelas jong. Hadatsahu ditake ana bukan hadas ditake bukan apa anak Quraiban. Tapi kok hadasan ditake sapa? Quraib ya bener ya. An Abdullah bin Abbas na'am. Fakoma mengatik sapa Abdullah bin Abbas jadi budak biru ngasih tenanan. Faja'ala tumada Ibn Abbas yahuluhu dari Abdullah bin Abbas. Hu ing kula makus. Wah, salat anu diudari. Falaman sarafa. Rampung sapa iku lamu Abdullah bin Haris. Akbar muqamatib sapa Abdullah bin Haris ila bin Abbas. Kale salat kok gelungane diudari. Takok fakala muga dawuh sapa Abdullah bin Haris. Mau ta apa kula di Surabaya Rasul. Kalau apa urusan sirah kok mau dari gelungane. Faqala Abdullah bin Abbas ini sing itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ma masalu hada. Ya Allah, hati sampe iki. Kok dirali sita-sitanya kan masih. Udaya contohnya iki lah mau man sholama fusa. Iku masalah di banu sholli. Kang salat sapa aladi. Wa huwa hale utawi aladi maktufun iku digelung rambutnya, paham ya? Nakfitamu ya, bener tak? Tapi berbeda. Babul itidal ya. Bab itidal sujud. Setengah dalam sujud babat il-kafain al-aq waraf il-berfakan ayu jamban lambung dulu waraf il-batni ngangkat utang al-fakhidain fi sujud. Anda buku bakar bin Abi Syu'ad waqi'an Syu'bah qadana Anas qala Anas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadilu sedengan semedeng sira kabeh fi sujud. Wala yafid aja beber adu ngira air in bisa kekelan koyo bebere asu mekatange nek salat. Napa? Ai Muhammad bin Salam bin Bashar. Qala Muhammad bin Jahha qala hadis bin Habib qala ya Khalid yani bin al-Haris qala dawu sapa Ja'far karo Khalid hadisna Syu'bah hadis bin Ja'far ada besar macam mentang sebatu menjira bisa kau mentangi asu ada ya bina kalau Abu Nawailullah bin Ibad an Barak qala Rasulullah sallallahu tidak saja tafadhal mongko Rasul kafaika warfa lan kafira mirfaqaika ing sikul sira. Wabila kalau hadda Qutaibah bin Sa'id tentang Bakar wa Qutaibah bin Mudhar an Ja'far bin Abi al-Arj an Abdullah bin Malik an bin Buhainah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah nalika Nabi kudasan sabi faraja maka Nabi penadah hatta yabdua sing tampak apa bayat teh putihe ketiak lore Nabi bila hadatsna Amr bin Sawad qala Abdullah bin Wahab qala Amr bin Haris wal Lais bin Sa'ad kilahuma utai karena Amr karo Lais iku an Ja'far bin Rabi'ah bin al-Islam wa fi wadi Amr bin Haris ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada naliku nalikane sujud Rasulullah yujannihu mongko menggangake sapa Nabi antara tangane fi sujud di Nabi hatta jero sehingga ditingali apa wadahu ibtaihi apa putihe ketiak oleh Nabi hatta ini ingsun iku la ora ningali ingsun bayadhu ibtaihi ing putihe ketiak oleh Nabi cangklaan karo Babili kala hadis ya bin Yahya ibnu Abi Umar jami'an an Sufyan qala Yahya Abu Sufyan bin Uyainah an Ubaidillah bin Abdullah bin Asad ala Abi sahabat paman Ubaidillah Yazid bin Asad
An Sayyidah Maimunah qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iku idza sajada iku nalika sujud Nabi law sya'at lamun karbah matu napa hewan antamurra itu liwat bahmah benete cempe arah udus dalam antara astai Nabi lamor uliat apa bahmah banget ombone buka. Ada Isa bin Ibrahim Abdul Qala Abu Marwan bin Abi Al-Buzari qala ada Ubaidullah bin Abdullah bin Asam an Yazid bin Asam anna Yazid wa Abu Yazid yang qala Ubaidullah Abdullah bin Asam berarti ngene Yazid bin Asam ya benar Ubaidullah an Sayyidah Maimunah zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana subhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza sajada nek sing sepuro sak khawa mongko bentangake sepenati biye kal asrone kanjeng Nabi yakni jenah bentange hatta yurah begitu bentangake ditinggal apa wadhu teh putuye ketiak oleh kanjeng Nabi minwaro iso nggone kula kanjeng Nabi wa idza qada dan nak sama Nabi mana monggo atus sapa kanjeng Nabi ala fahidha tabu Nabi al-Islam ada ubah Nabi Syawah Ahmad an-Nakid wa Zaid bin Harb Ibrahim walhamdulillah amr qala Isa abarona qala akhuna haddatsana berarti Ja'far bin Burqan Ayat bin Asam an Maimunah bin Haris qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iki Ja'far nalikan ini dipuji-puji ini as-sahul asana tetap Bukhari ya tetap itu qabiluki wal mu'asharah tapi layoutnya tata susunannya tidak setetap Imam Muslim beda kelebihan masing-masing. Awwalu jami'il hadis wal athar Ibnu Syihab bin Amiran dahu Umar bin Abdul Aziz Bukhari kundi. Idza sajada jafa mongko begake sapa iku lah kanjeng Nabi. Hatta ya rasul ningali seman wong khalfa kanjeng Nabi. Wadha itah ing putihe ketiak kanjeng Nabi kala waki yakni bayaduh. Ada Muhammad bin Bayad wa Bayad apa? Itah cuma itah itu. Muhammad bin Abdullah bin Umar qala Haddatsana Abu Khalid yani Ahmar al-Husain al-Mu'allim qala haddatsana Ishaq bin Ibrahim wallahu ta'ala wa Ishaq qala Abu Isa bin Yunus qala haddatsana Husain bin Mu'allim al-Budail bin Misra ana Abi Jauza an Sayyidah Aisyah qala kana ana Rasulullah yastaftahikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qiraah Alhamdulillah rabbil alamin wa kana ana subhana bi rakaat. Ing dalem rukuk sapa kanjeng Nabi. Lam yushkhis. Mangkoran jenggerengake Nabi Rasul. Dengenge ana nekat. Dukun kan. Walam yusawwibhu. Lan ora ndingklokake. Ora dengenge ana ya ora ndingklokno ya sapa Nabi. Ping ras. Walakin baina dzalik antara nikulah mengkono taswib karo taskhis. Wa kana Nabi ku jarofa akan Nabi Rasul mustaqim Nabi naruku lam yajid maka Nabi hatta cicik Nabi kangat wa kana Nabi ku jarofa tangi sama Nabi nakat sallallahu alaihi dalam yajid hatta yastawi cicik Nabi jalisan wa kana iki ora waca bape ya no ya wa kana Nabi aku fikir katen at-tahiyah wa kana ala sebenarnya ya frushu iku lemehake Nabi rijlau ing suku Nabi al-Isra. Ben sibulan dicekake Nabi rijlau ing suku Nabi al-Yumna. Wa kana lan ngelarang sapa Nabi ana sapa Nabi guyan hai. Ngelarang sapa Nabi ana agaba di syaitan. Sangga ukbae syaitan apa corobane? Linggihe asu, linggihe niku linggih ason ukbah syaitan. Dijawab. Wa ada nikah Nabi ayat tari sa'rajul diraihi. Ing iftirasa syibah. Kalau itu sabuk diwan buas. Wa kana Nabi yahkum ngahina abitas salat ditas. Riwayat Ibnu Umair an Abi Khalid. Wa kana Nabi yanha an aqibi syaitan. Nah, tadi jangan aja. Babu sutratul musalli. Utai bab sutrae musalli. Wan nadbi lan salat sunnah ila salat ila sutratil maring sutrah. Sutrah itu penghalang didekno atau sajadah. Wa nahyi ail murur larangan saka ngliwati karo musalli. Ail murur beda yadil musalli dengan musalli wa hukmil murur.
hukum yang liwati ngarep musolli wa daf'il mar dorong wong sing liwat wa jawazil itiran wenange apa turun malang bena idul musolli ngarep musolli wa sholat yang jasake wenange sholat ala ila sing sholat la rahilati menghadap tunggangan wal amri ngake perintah biduni merek nasutra berbeda qad iswanu menjelaskan kata dari sutra maka ya ta'ala kaya pabigalika kan mengkono mau dong sutra qad sutra wa maila dzalik wa bi kala hadatsna Yahya bin Yahya wa Qutayba bin Sa'id Abu Bakar bin Syibr qala Yahya Abu Nawqala akharani hadatsna Abu al-Ahwas an Simak an Musa bin Talha nabi qala dawu subhat qala Rasulullah idza wadu ana kam naro subhatukum benedin kan ahad muakhirat rahim ing akhire pelana fa yusalli muka bodhe subhat wala yubayuran berkahat man wa marra nah sebenarnya aku sholat masalah pelana kuda dengan arep wong sing latihan aku gak masalah selagi waro asud sutra sehingga oleh antara sutra karo musol paham ya Warga dari sutra ada Muhammad bin Abdullah bin Umar wa Ishaq bin Ibrahim qala Ishaq Abu Waqal bin Umar hadatsna Umar bin Ubaid atau Nafi'u an Simak bin Harith an Musa bin Talha an Nabi sallallahu Musa qala dawab kuna ana kita kudu nusalli wa dawabu tayyiwan iku tamur liwat apa jaben aidina itu kali kita fadzakara nyebut kita zalika mengkono nihna nusalli wa dawabu tamur bi aidina ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala muqaddawu sapa rawi mislu muhatir rahmi nabi mislu muakhiratir rahmi utai umpamane gurine pelana guri pelat kayak kaya sadil munggah ngono takunu kang ana apa muakhirah bene dhewe dengar bisa jenis kabeh dinggo sutra iku sumalaya durruh kari-kari orang bayakan ing ahad apa hewan utawa wong mar kalimat ma bene dhewe ahad kalau Umar fala yadur ahad apa man wa marakat man bene dhewe dengar ahad musolli jadi hadana Zuhair benar qala Abdullah bin Yazid qala akhbarana Sa'id bin Abi Ayyub an Nabil Aswad dia lagi ngaji ya ngaji wah gitu menurut kata Rasulullah ditakoni sama Rasulullah al-Sudul Musalli faqala maqadah Nabi sutratul musalli iku mislu muakhiratir rahm umpamane selenden atau sedele pelana hadza Muhammad bin Abdullah bin Umar qala Abdullah bin Yazid qala Abu Haywa Basad Muhammad bin Abdurrahman an Nurwa an Sayyidah Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usul fi ghazwati Tabuk ar-Sudul Musalli faqala maqadahu sapa iku lah mau Nabi kamu akhirid rahim kaya sadel pelana bila ada Muhammad bin Mutarla kalau hadisna Abdullah bin Umar hadisna Ibn Umar wallahu ta'ala fa yakul Ibn Umar kalau hadisna Abi Hasan Ubaidullah an Nafi' Ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kayak lagi ngaji karena sing rusunawa ya rusunawa sing gitu time sapa ambek sing wis mati mau ya gue kon ngaji tak urip nang neh paham ya kana ono sapa rasul iku dah kharaja yaumul id cara dijelas iki sing kidul nanti kidul sing salah sing sunawah amara ku perintah bil harbah lan tombak fatu dau mongko ditaruh absen dia absen mulai itu absen paham hakam semua tahun di sifat serius menaruh sama Nabi al-harbah baina yadah dalam kata musolli fa yusalli mengko sapa bae kula mau Nabi ilaya menghadap harbah salat ngarepe dikete pedang apa tombak itu tombak itu wa nas wal tawi sahabat waraah tetap enda uri kanjeng Nabi bakal ana sapa Nabi ya orang lakoni Nabi dalika mengkono watul harbah ben yadah fi safari ing safar
Famin sama maka karena ada kelamau anak Nabi wadul harbah halatus sholah ittakhudha dadi ake sapa ing harbah alap asbab umar mau berselang juga begitu nah sholat ngarepe tiga itu mbak dan saya cukup sajadah atau garis soft bila ada Abu Bakar bin Syawab bin Umar qala adna Muhammad bin Siqal ada begitu Nabi An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kursi nancepake sapa Nabi kalau Abu Bakar dia gerizu nancepake Nabi al-anazah ing tombak cilik wa yusallu menghadap salat ilaiha maring anazas sapa Nabi jauh Zaid bin Abi Syaibah qala Ubaidullah yang qala Ibadullah wa yaqala al-harba itu tombak ada Muhammad bin Amr bin Adam bin Dawud bin Sulaiman an Ubaidillah an Nafi' bin Umar An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana An-Nabi ya'ridu malangake Nabi rahilatu ing tunggale Nabi. Jadi ngadep ke tuwe konsep dia bahwa itu Nabi sallallahu di sutratul ilahi maring terakhir pentingnya di sutrah. Ada Abu Bakar bin Abi Syawab bin Umar qala Abu Bakar kana benar. Ada Abu Khalid Al-Ahmar an Ubaidillah an Nafi' bin Umar. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusolli ila rahilatihi maka Ibnu Umar Nabi itu sholat ila ba'irin menghadap unta sing dialang maujud. Wa bihi hadis Abu Bakar di sutrah ya al-faqih sutratul imam sutratul ma'mum Zuhair bin Harb jama'an waqi' qala Zuhair dawaqi adna Sufyan adna Aun bin Nabi bapak Aun qala dawu sapa Aun ata itu suran isun Nabi sallallahu alaihi wasallam bima kata wa Nabi bil aftah fi kubatin ing jam kemah law ketika Nabi hamra kang apa min adama saka kulit min adam wong mono ngger musarif min adamin saka ku senang soaking guyub khidmat Rasulullah sing kangsu soalé ra ngaji apa masang pipa parangon khidmat gleh-gleh apa urip Warga Nabi sallallahu alaihi wasallam utawi hullah nek ana kuno ya kulah ya kemul tuh. Nah, mbah, pakaian kena wis hamro ka abang. Kan iki sing niku andu. Iku ningali ingsun. Ila baya disake putihe kentole loro kanjeng Nabi. Kala dawu sabara fatawadda muka wudu Nabi wa adzana lan adzan sebab bilalun. Kala arif jaltu. Mangka tumandang ingsun atabu iku neliti ingsun. Fa ing tipak tutuke kanjeng Nabi. Hauna wa hauna. Ya qulu ya minan wasyimalan. Ya qulu ucap bilal hayya ala shalah hayya falah qala rawi sumaraf rukizat. Den tacepake lagu denabi apa ana jurun tongkat. Fataqaddama maka maju Nabi wa salat zuhur rakaat turu ya muru. Barang dikai maujung sutra liwat apa ae gak masalah gak haram. Liwat bene dengan musolli ngarepe Nabi apa khimat. Wal kalbu la yumna urat dia lang-lange pahibar kalb. Suma sholat Nabi al-asra rakaatain suma lanazal nanti Nabi sholat rakaatain hatta roja asiba kembali sopan Nabi lal Madinah bila ada hadra Muhammad bin Hatim kalau hadra bas kalau hadra Umar penjahit hadra Aun dan juga an abahu sudah baik ulah mau Aun ikut Amr sani Rasulullah SAW fi kumratin hamra'a min adamin wa itu bilan akhraja halnya ngetagi bilang wadu anu banyudu faraitu an-nas iku yatadiruna masyaallah Nabi berwudu sahabat oyo-oyoan banyudu bahkan nah hadis Bukhari nek ana sing gak entuk sisane wudu Nabi demek koncone sing entuk isih Nabi wudu sing tabarukan ora ana wong dicintai karo Rasulullah nek gak ning gerak noro Gusti Allah masalah gak ada rekayasa manusia yang tadiruna halim udah cepet-cepetan sapa nas adal kal wadu ing mengkono air wudu sing perdigo Nabi Muhammad iku asal berapa zaman minum wudu sya'an tamasha kau usah sama mandi lan syak wa malam yusif ora dapatkan man minum sangka wudu akhir maka menurut seman min balali yadi sahabe sangka telese tangane kancane man sumaro itu bidalan ku akhraja kata ake bilal anazatan ing tongkat farokaza mungkana sebagai lain ulah anazah wa kharaja lan yasma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hulatin ing dalam pakaian hamro akan apa musyamiran hale Nabi cerah masih semangatnya
salat ila najah bin nas rakatan wa ra'aitu annas wa dab yamurra liwat tabarra nas udab beda jam garbe iku tongkat ada Ishaq bin Mansur Abd bin Mad qala Ishaq Abdullah Abu Ja'far bin Aun Abu Mas'ab qala Abu Qasim Zakar ada Usain bin Ali an Zaidah qala Zaidah Malik bin Migwal kilahuma utai karone Abu Mas karo Malik an Aun bin Abi Juhaif an Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam Umar bin Zaidah yazidu ba'du malam ba'da fa Malik bin Migwal lamma kana semasa ana sapa Nabi itu bil hajirah ila hajirah kharaja mongko miyas sama Bilal fanada mongko undang sama Bilal fi salat iklan salat berada Muhammad bin Salam Muhammad bin Nasr qala bin Salam Muhammad bin Ja'far qala hadana Syu'bah al-Hakam qala Hakam sami tabu jawab qala Bujaya kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajirah ilal badha hajirah itu waktu padang ya fatawaddu'a padang sering ini panas-panasnya waktu itu hajirah ya fatawaddu'a muka wudu sebenarnya salat duhur rakaatain wal asr rakaatain wa bayna yadah lalu dengan Nabi ala sekali tongkat wala subah wa ziyad dan nambai fi al-awad an Nabi al-Bujifah nambai wa kana yamuru wa yang lafal wa kana yamuru lan ana apa kelakuan niku yamuru lewat min waraya sing ganggu niku lama anazah sapa almar atau watan wa himar Kada Zuhair bin Arab Muhammad bin Hadim qala adzana Ibnu Mahdi lalu subah bisnadan jami'an mislahu min al-taqaddim wa jada ayu hadis al-akam wa ja'alan nasu yakhuduna khilafan fa ja'alan nas bodong ngalap min fadli wa adu sangko sisa airu bi Rasulullah sebab disentuh Mustafa astore Nabi ada ya bila qara'tu ala Malik bin Syahab al-Ubaidillah an-Nahri asqal Akbar tu madu ping lagi berhan numpak al-atan ngasane himar itu wa hadis Ubaidin dalal kadam kono akbar tu rakiban kad nahas itu mendekati alih tilam ing balik wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yusolli salat Rasulullah bin nas bimna idam famaratu gelinggah tapi kodok-kodok kok itu kok itu lebih berat hukuman gelinggah itu tak tolerir termasuk kriminal pertama gue mah Arab itu beda dengan saf nasal tu mudun sampai ini fa mudun fa mengecolakan al-atan ing khimar wedok tartau hale mangon wa atan wa dakhaltu masuk san fil saf falam yungkir mangora ngingkari dalika ing duhuli as-saf sapa alaya sapa hadun ing atase ingsun sapa hadun seorang pun akeh ya iku nak bolong jilid ya bolong jilid ya bolong jilid istoro berarti laki-laki ini kita seperempat Hadza Harmalah bidaya Abu Rabi'ah qala Abu Yunus Aibis ya Abu Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah an Abdullah bin Abbas bahbar Nabi Abdullah yang qala Ubaidullah Allahu Abdullah iku akbala Ma'atub Abdullah yasiru hali melakukan perjalanan Abdullah al-Himar durahimah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halat Rasulullah qaimun ngajeng salih alaihi wasallam Dimina ini ada saja. Itu salis sama Rasul bin Nas. Kala tahu seorang. Fasoror berawi ini sama. Ibn Abbas. Muka melakukan himar bin Yadai Ba'disah. Indah mengharapi sebagian sub. Semua nazalah mandap Nabi. Anu songko. Anu sangka himar fasofa maka masuk barisan sebuah Abbas Ibn Abbas manas dalam baris sahabat yang lain jangan dia pindah wa amun lagi tak sebenarnya mari buyan sudah kala dausul
Qala dawzu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sholli ba Arafah karimin ana Arafah. Taknya biga atana Islam bin Ibrahim. Abu Dawud qala Ishaq Abdul Abu Abdul Razak Abu Muhammad Nizari. Qala yang banyak bersama orang hadis min al-Arafah. Qala dawzu orang fi hajat wada aw ya al-fath. Bila ada sana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malik bin Aslam. An Abdurrahman bin Abi Sa'id An Nabi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah qala Rasulullah kana likana ana sab'at bin sajajah sallallahu fala yata wangko aja ninggalake suatu atan sana ya muru kang liwati ngarep hadiri maksudnya selagi ini mampu sampai hadar dialog kok nolak fain abah bukan nolak sampai kul ahad guri sing liwat ngarep muslim fal yaqatul maka becik merangi hadar ping ahad guri fa nama huwa utai kul ahad guri ku syaitan muka syaitan ada Zaid bin Barakal ada Syam bin Mughirah ada Bilal an Humaid al-Qala fa nama ana tiswasibun lan sabar diku tadakar yo ya salamnya kita hadisan itu kalau Abu Salih As-Samman anu hadis kama Sa'id bin Abi Sa'id ada yang hadis itu baru tak kengsen ke main hadis sambil bin Abi Sa'id wa ra'aitu lan nungali sebelum berarti aku tahu ketemu iki pentasnya pengakurasian dari rawi kala dawuh sapa iku bin Abu Salih As-Samman sing mengklaim tahu berjumpa Abu Sa'id ana utahe seniku ma'a abi itu enggak sunnah. Bapak ingsun bener ya? Hah? Bener ya? Bapak ingsun. Ana utahe seniku ma'a abi Sa'id ngantuk kan. Yusolli halis wa Abi Sa'id. Awal Juma'a ila Sa'id. Menghadap benda yastu wang Abi Sa'id dengan nas. Itu madan jatuh ke sapa. Rajulun bermuda syabun kang nom-noman. Liwat yang ngarepe Abi Sa'id bin Abi Mu'aid arep yang jaga raja eta semeliwat sumur raja. Dene dahi ing dalem ngarepe kula mau. Saya sahabat mau. Dia salat ape diliwati canom saka bin Abi Mu'aid. Fatafam kon dorong sebab Abi Sa'id. Finari endang gune rajul syab. Kalau dia mau ningali seorang juga terima mau didorong. Falam yajid nongkara menemukan rajul masagon ing jalan keluar solusi ila benade Abi Sa'id kecuali nungari Abi Sa'id. Kala dawu sebuah rajul pada mongko dorong sebab Abu Sa'id finahrihi endang gulune kala rajul asyada kelan gue kuat menetap arti dorongan halulan yang pertama. Fama salah monggo tangi kain. Tangi sampai keluar rojul kain mana lengati. Duh gak benak ya. Icek isa itu ya. Fanala monggo. Muring-muring semua saya didorong muring-muring kan. Sumazah mungkin di segi rajul anas bahwa jam apa jam kita jawab salah seperempat jam 5:04 sama misalnya akhirnya orang lanang gak terima matur nek Marwan sebagai khalifah gubernur para jenderal di Fatah berrajul alam Marwan fasa kamu mengaturkan sebuah rajul Marwan yang kejadian laki akan menjumpai rajul apa didorong Abi Sa'id Al-Khud kalau rawi ada Abu Sa'id Marwan gak terima wah itu nek matur sing ora-ora kala mata kala dawuh sapa kala mau rawi bin Abu Saleh tapi pada kalau membahas alam Marwan kala matur lawan Abu Sa'id Marwan tetap segan Marwan malaka utawa kula kan kene apa sampean kok tukaran ambek ponak amde iku ora ponak nasi jeng kulit tarokum ben akrab mau paham ya baik ahik saat kau baik ahik memang lanang itu juga Sa'id ya aku hal mengajukan apa Ibnu Ahik kain perihal panjenengan
Fakal Abu Sa'id, sahabat gak peduli lagi sami itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza salat satu ba'du min syai'in menghadap sesuatu, yasturu bi syai'in lahad. Minan naswaru da'adun ayda sallallahu da'ad bin adin mari kalamu ahad wal yatfa mengko dorong sepahat ngarep bina ida ahad guri didorong isih mengare liwat ae bae nambah ora sepahat guri ayo kodo mengko ahad karo ahad guri bae nama huwa ahad guri ae kau setan niku kaya setan. Ta'al bin Abdullah Muhammad dan Rawi qala hadana Muhammad bin Ismail bin Udaik an Dhahak bin Usman. An Sundaka bin Hasan Abdullah bin Umar anna Rasulullah qala idza kana hadu sawahat fala yata maka membiarkan ahadukum ahadan yang orang lain yamur kalau sebuah ahadan binadin dengan ahadukum fa in aban wala sebuah ahadan fal yuqatil maka berjumlah sebuah ahadukum wa in ahadan fa inna ma'ahu setelah ahadan alqaina apa setan sing baturi. Ada Islam Ibrahim kalau Abu Bakar Hanafi wa ada doa Utsman ada Nasudakah Misal Qala Dawa sebuah sedekah sami itu bila awal yakum Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Dawa Rasulullah fi misliha kelawan umpamane hadise Abi Fudaik. Nah, pada kita lucu itu ulak Malik ya katam-katam la ya habida qala qara'tu ala Malik an Busr bin Sa'id ana Zaid bin Khalid Juhani arsaiku mendelegasikan Zat Busr ila Abi Juhaim ya selalu halitakan sabai kulamu Zat lewat Busr ya Abi Juhaim manda ing apa sami aku musab Abi Juhaim minar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal fil mari inda wong seliwat baina dal muslim lan ing wong sing salat qala Abu Juhaim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'lamu la rasul al marwong sing liwat bani adil muslim mada ing apa dosa alingan semar kau yang itu tahu dosanya begitu besar lah karena mau ngerti orang ngatet kowe imam apa dia ngatet wani be kakak bener karani kakak di jane lah nek nuturi wong lah tiru kakak iku alek kakak tiru adik paham ta ya dunya mulak-malik lah kan ora usah parani kok mulya men barno. Dah kok nurutan men kowe wah. Lah kan mau dina ono sapa almar. Iku ayat ifa ngadeg mar 40 idam 40 tahun bulan gak ono rakaat. Kalau dia tahu dosanya lebih baik dia berdiri. Hairan niku lebih bagus dapat almar. Min ayam mulai lewat mar bani ada hingga musalli qala Abu Nadir la adil orang sun qala ucap sapa Nabi arba'ina yauman aw syahran aw sanatan. La Abdullah bin Hashim bin Hayyan al-Abdi qala adu waqi an Sufyan bin Salim bin Adr an Busr bin Sa'id an Zaid bin Khalid al-Juhani arsala iku ngirim sapa Zaid ila Abi Juhaim al-Ansari ama samita ing apa sami dawuh an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ada Nabi fadzakaran tu sapa rawi utawa bi mana hadis Malik.